आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा है गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील यूपी मज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट इमारत हिंद नई अहात संग बुनियाद तकरीब पे वोन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्नाहन इलाहाबाद हाई कोर्टस मज दर्ज लातेदाद मुकदम बाइस तशवीश ताहम युद्ध अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर आसन अदालती अदालतन मज काम कार तो बेहतर रोजन अत मौके पे चीफ जस्टिस सद तरफ प्रेथ कंस शहरियस ताम इंसाफ फराहम करने अपील कर Strengthening judicial infrastructure cannot be overstated. Sufficient judicial infrastructure can help improve access to justice by catering to the ever-rising number of cases and litigants and their changing needs. Courts in India still operates and work from dilapidated structures without proper facilities. Such a situation is severely detrimental to the experience of litigants and lawyers. It is an unpleasant work environment for court and staff and judges, making it difficult to effectively perform their function. We neglected and failed to focus on providing good infrastructure for the courts in India after the British left. That is the reason why I am campaigning the National Judicial Infrastructure Corporation, which will develop concepts of the National Court Development Project and its implementation. The National Judicial Infrastructure Corporation shall be along the lines of the different infrastructure development statutory bodies that work towards certain national assets across the country. One of the design principles that NJIC will follow is socially responsible and inclusive architecture. Today, the construction of the new multi-level parking and advocate chambers complex in Allahabad High Court is an important step in creating a barrier-free, citizen-friendly atmosphere. I have been told that advocates in Allahabad were in great difficulty as they still do not have proper chambers. I am glad to find that the needs of women and differentially abled have been consciously considered. This is a welcome move for advocates and litigants. I hope that the new complex will re-energize the Allahabad Bar. I do not want to point any finger or lay any blame regarding the pendency in the Allahabad High Courts relating to the criminal matters, which is very worrying. I request Allahabad Bar and Bench to work together and cooperate to resolve this issue. The laying of foundation stone for the proposed National Law University in Allahabad is a significant step. जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस सलीम अहमद मागरियन कोराज पुलवामा को दौरिया दौरान तिमो कोर्ट कम्प्लेक्स पुलवामिस मज लोक अदालत हवाले मुनक़द करने आमच तकरीब मज शिरकत कर अत मौके पे वन जस्टिस सलीम अहमद मागरियन कोशिश अदालतन मज मौजूद केसन हुंद निपटार गछ जल्द जल्द ताकि लिटिगेशन मिले फायदा। हजारों की तादाद में आज के दिन में आपके जितने हमारे अदालतें हैं जम्मू कश्मीर में वो मामले आज हल हो लोक अदालत की जगह। इस पे 2 महीने से काम कर रहे हैं हमने अपने जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो जितने भी जो मुलाजिम हैं, जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, जिसमें हमारे चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, सेक्रेटरी होते हैं, इसके साथ साथ मुलाजिम जितने हैं, जितने पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं हमारे पास जम्मू कश्मीर में, इस अथॉरिटी के पास 550 पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं। इनको हमने काम पे लगाया। हर एक महल्ले में जो छोटा से छोटा हैमलेट है, हैबिटेशन है, विलेज है, टाउन है, सब जगह हमने डंडोरा करवाया। हमने लोगों को कहा कि आप आइए, अगर आपको केस है कहीं किसी अदालत में पड़ा हुआ है काफी टाइम से, आप ग्रीवेंस है कि नहीं हो रहा है, आप ये जो आज की लोक अदालत है ये मैकेनिज्म को इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए है। जज साहब के साथ बैठी, दोनों पार्टीज बैठी, खुशी खुशी से यहाँ पे फैसला दीजिए। और आज आपको खुशी होगी कि जम्मू कश्मीर में 50,000 से ज्यादा केस आज के दिन में फैसला हो रहा है। ये नेशनल लेवल पे तीसरी अदालत है सारे मुल्क में, और सबसे 2 महीने से मैं भी खड़ा हूँ,
मेरे साथ सारे जज साहबान खड़ा है, हमारे चीफ जस्टिस साहब खड़ा है, सब इंश्योर करना चाहते हैं। और जो हमारे नेशनल लेवल पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो सीनियर मोस्ट जज है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट इसका सुप्रीम कोर्ट का, वो भी पिछले 2 महीने से खड़े। हर दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लिटिगेंट है ये कोर्ट से रिलीव होना चाहिए। हमारा मकसद यही है, कोर्ट में और कोई काम नहीं है। कोर्ट में जो लिटिगेंट आएगा इंसाफ ढूंढने के लिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और जितने देरी जल्दी मिले वो सबसे अच्छा है, वो सबसे हमारे लिए खुशी है। शुक्रिया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट इसका सुप्रीम कोर्ट का, वो भी पिछले 2 महीने से खड़े। हर दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लिटिगेंट है ये कोर्ट से रिलीव होना चाहिए। हमारा मकसद यही है, कोर्ट में और कोई काम नहीं है। कोर्ट में जो लिटिगेंट आएगा इंसाफ ढूंढने के लिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और जितने देरी जल्दी मिले वो सबसे अच्छा है, वो सबसे हमारे लिए। شمالی کشیر ہندس خندوارس مز تہ آئی آز لوک عدالتک اہتمام کرنے یتھ دوران 100 کھت زیادہ مختلف نوعیتک معاملہ حل آئی کرنے۔ ات موقع پہ آو سی جی ایم سند طرف ون سپریم کورٹ کس ہدایتس پہ لوک عدالت پریت ریت منعقد کرنے یتھ دوران کوشش روزان زِ واریاہ کال پہ زیر التوا کیس ین حل کرنے۔ آج کی لوک عدالت جو ہے یہ سارے ملک میں نیشنل لیول پر یہ لوک عدالت ہو رہی ہے، اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانے کیسز ہیں اور جو آپس میں لوگوں کے کیس ان کو آپس میں افہام و تفہیم سے نپٹارہ کیا جائے، کیونکہ جو ڈسپیوٹ ہے یہاں پر سالوں سال تک آپس میں لوگ لڑتے آ رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ ڈسپیوٹ ختم کرنے کے لیے ان کو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ ہم فیسلٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں تصفیہ کریں، آپس میں یہ مسئلہ حل کریں۔ اس سے جو بھی مقدمات ہوتے ہیں ان کو آپس میں ایک مقدمے کے ساتھ ساتھ 10 مقدمے ان پارٹیز آپس میں کرتے ہیں۔ جب یہ آپس میں اگر عدالت کوئی فیصلہ سناتی ہے تو وہ اپیل میں جاتے ہیں، لیکن اگر آپس میں یہ تصفیہ کرتے ہیں تو سارے ان کے ڈسپیوٹس ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارا یہ لوک عدالت کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں لوگوں کے جو ڈسپیوٹس ہیں، اپنے مسائل ہیں، وہ آپسی افہام و تفہیم سے ختم ہو جائیں۔ اقتدار ین پتہ 300 یونٹ بجلی فری فراہم کرنک وعدہ کران ون جموں کشمیر اپنی پارٹی ہند صدر الطاف بخارین یدوے تہذ پارٹی جموں کشیر مز ین والن انتخابن مز جیت حاصل کر تیل تہذ جماعت طرف 300 یونٹ پریت کس بجلی فری فراہم کرنے۔ یمن کتھن ہز باوت کر تمو آز وتکل چار شریفس مز پارٹی کنونشن ست خطاب پتہ میڈیا ست کت کران۔ نہیں، ہم تو جس دن سے پارٹی وجود میں آئی ہے اس دن سے الیکشن کی تیاری میں ہیں۔ میں نے کہا آپ کو لوگوں کی آپ نے دیکھا نہیں پریشانیاں کیا ہیں، لوگوں کی پریشانیاں حل کرنا ہمارا پہلا مقصد ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے آج ہم نے پہلا وعدہ دے دیا ہے کہ 300 یونٹ پاور ہم فری دے دیں گے۔ اپنی پارٹی کو پاور میں لائیے، 300 یونٹ ہر ایک کو فری ملیں گے۔ جموں کشمیر انتظامیہ طرف محکمہ سوشل ویلفیئرس مز کام کرن واجن 914 ہیلپر ٹو سپروائزر برخاست کرنک حکم جاری کور۔ تتہ آج سری نگر پریس کالونی میں جموں کشمیر ہیلپرز ٹو سپروائزرز ایسوسی ایشن طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت۔ یا دوران احتجاجس من شامل ملازم حکومت نن آمتس فیصلس خلاف نعرہ بازی کران۔ ات موقع پہ ون احتجاجی ملازمو یدوے تم پتمو کہیو وریو پہ متعلقہ محکمس مز پن فرائض انجام دان، تاہم جموں کشمیر انتظامیہ طرف نن آمت فیصلہ تمن ست ناانصافی یس تمن قبول۔ تمو ایل جی انتظامیہ سے فیصلہ واپس ننچ مانگ کرمت۔ کوئی دن نہیں ہے جو 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد ہم یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ کیا؟ کیونکہ ہماری سیلری بند تھی، 3 سال سے ہم مر رہے ہیں۔ سیکریٹ جاتے ہیں، سیکریٹ کے بعد جاتے ہیں فاروق طارق صاحب کے پاس جو ہمارے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر ہے، اور جاتے ہیں ہم اپنی روبینہ میڈم کے پاس جو ڈائریکٹر صاحبہ مشن ڈائریکٹر ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج تک انہوں نے بولا ہم کریں گے ہم کریں گے۔ ہم نے آج 1 ہفتے پہلے کورٹ میں عرضی دی ہے، کورٹ کیس کیا ہے، وہاں سے ہمیں آرڈر ملا ہے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو اور ان کا پے ریلیز کرو، جو گورنمنٹ بینیفٹس ہے وہ ان کو ایشو کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کام، انہوں نے ہمیں 4 دن بھی نہیں دیے۔ 4 دن کے اندر ہی انہوں نے ہمارا ڈس
लैंग्वेज ऑर्डर निकाल दिया है जो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम क्या मानेंगे? 30 साल से हम इसमें जॉब कर रहे हैं, आज ये 30 साल के बाद हमें बोल रहे हैं आप मत करो। हम इनको 8 दिन का मौका दे रहे हैं, हमारा ऑर्डर वापस लो, वरना हम अपने बच्चों के साथ सड़क पे फिर से एहतजाज करेंगे। और 8 दिन के बाद हमारा पहला प्रोटेस्ट सेक्रेटरी के पास होगा। वरी गए यथ मज काम कर ICDS मज काम कर हेल्पर टू सुपरवाइजर्स असल पे काम कर करो नमो अचानक ना पृथुक ना कोरुक ना वोनुक नमो काल डिसमिस ऑर्डर कर मुजामत कर मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील कर क्या करो सोन पे करो इंसाफ सोन मसल करो हल करो 15 वर गो गई ना रिटेयर कहें मकले इसलिए मानो ऑर्डर शुमाली कशीर हिंदिस बारामुल्लाहस मज आज सुबह अकिस नौजवान सज लाश बरामद सपजम वन डरवा इलाकस मज नंगी नालस मज अकिस नौजवान सज लाश मुश्तबा हालतस मज बरामद सपजम यम पत मकामी पुलिसस इतलाई दिन अत मौकस पे योदवे पुलिस टीम जाए मौकस पे वज तो तत पुलिसन लाश पन्निस तहवीलस मज नी तिबी लवाजमात मुकम्मल करने पत लाश लवाकिन हवाले कर्म। पुलिस तरफ अत सिलसिलस मज केस दर्ज कर तहकीकात शुरू आमुत कर। महलूक नौजवान सं शनाखत डरवा किस रोजन वलिस जावेद अहमद वानी सिंह सपजम। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद लीडर तो DDC मेंबर अवतार सिंह त्राली तरफ आवाज मेडूर इलाकों को दौर करने या दौरान तिमो आग मुतअसरिन सहित मुलाकात कोर। अत मौकस पे योदवे तिमो मुतअसर अयाल सहित हमदर्दी हुंद इजहार कोर। तत कोर तिमो जिले इंतजामियास तो मुतलक हुकामन अपील जे मुतअसर गर वालन गछ भरपूर इमदाद दिन फराहम करन। तो पाओ ज मेडूरा त्रालस मज नारकिस वारदातस मज रिहायशी मकान नारबुज सपदमुत या दौरान करोड़ बोध रुपयन हुंद मालियतुक सामान खोकिस्तर सपुद। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज मैं मेडूरा त्राल में जो कल होलनाक बाग की वारदात हुई है उन आगज़दा लोगों के घर गया। गुलाम हसन चौपान नामी और उनके साथ 3 और घर वहाँ रहते थे। उनका घर बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुका है, एवं के पहनने के कपड़े भी उनको नहीं मिले हैं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से खालखार DC साहब से और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के ऑफिसर साहिबान से गुजारिश करूंगा कि उनको फ़ौरन से पेशतर उनको रिलीफ दिया जाए और ताकि वो कम से कम रहने के काबिल वहाँ हो जाएं। मैं ज़ाती तौर वहाँ गया, मैंने देखा बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। 3-4 सिलेंडर फटे हुए हैं, कोई भी बिस्तरा चावल पानी कुछ भी नहीं बचा है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि फ़ौरन से पेशतर उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उपाय करें। बुलबुल नौगाम अनंतनाग के लोगों तरफ शिकायत बावान वोनमुत इलाकस मन सड़कें खस्त हाली सूद मकामी लूकन फेरनस तोरनस मन मुश्किलात व्यतरन पेवन तो योदवे मकामी सड़कें खस्त हाली दूर करने बापत कही आय फिर महकमे RNB कन हुकामन वन तह ताम सड़कें मरम्मत कर। मकामी लूकों तरफ इंतजामिया से मांग कर आम वंद काल ब्रोह ग सड़कें शेयर पर इन कर युत लूकन मुश्किलात व्यतरन पेन। सर ये है कि सर पिछले 20 साल से यहाँ मैग्डमाइजेशन नहीं हो रही है। सर यहाँ हम खाली 2 किलोमीटर दूर है DC ऑफिस अनंतनाग से, जबकि हमने DC साहब की नोट्स में भी लाया था, एक्शन वैल्यू के नोट्स में भी लाया था, इवन हमने मेल किया था गवर्नर साहब को भी। तो तब से आज तक ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। 2 महीने से हमने एप्लीकेशन यहाँ से वहाँ मार्क, वहाँ से वहाँ मार्क, कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने आज यही प्रोटेस्ट किया है कि अगर आज आपकी वसातत से हम ये हुक्म तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस रोड का जो खाली 2 किलोमीटर दूर है DC ऑफिस से, तो एवन जबकि कावरन काशवन में मैगडम हो रहा है तो यहाँ नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी मांग ये है कि इसमें जल्द से जल्द इसको मैगडमाइजेशन किया जाए कि विंटर आने वाला है कि यहाँ बहुत मुश्किल है। खास कर सड़क हुन ये पुरसान तुलान गवर्नमेंटन कर बान गवर्नमेंटस कि तम कर सड़क हुन कानत का चारकारी वंद इन वोल तो सठा प्रॉब्लम ये और योर फेरनस मज थोरनस मज बेमारदारी अक्सर बेशतर गामन मज यह गूर अम सगर यह मसल सोन।
شان محلہ حبک شانپورہ کے لوکو طرف محکمہ جل شکتی خلاف احتجاج کرت شکایت باوان وونمت علاقہ من چنہ باپت صاف آبچ ویژے کن لوکن مشکلات ویترن پیون تو یدوے علاقہ من صاف چنہ آبچ ویژے دور کرنے حوالہ کہیائے پھر محکمہ جل شکتی کن ملازمن تہ ون آو تاہم آز تام کھانا قدم تلن آمت یل زن لوک ناصاف آب استعمال کرنس پہ مجبور گھن مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنے آمت علاقہ مز لوکن صاف چنہ آب فراہم کرنس حوالہ گھن سنجید قدم ین تلن یت زن لکن بتھین ول مشکل دور ین کرنے شانپورہ شان محلہ یہ سارے اند پتہ نہ آب نہ گاڑی مطلب نہ گاڑی بیٚیہِ ٹاور تہِ فونن کہین گمت پلکھر علاقن ہند بدتر گومت اگر ونان یہ کشمیر بناون واریاہ اصل اس واتان وول یور کھانا لگ 3 ورین ووت ماجن بیٚنٮ۪ن لگ دو بُجہِ زنان گٔے بُتھِ روٚس نرِ روٚس یہے آب سٲرسٕے 3 ورین اس نٮ۪بر پرٛژھٕ گرٕے کٲنٛسہِ ہُنٛد ووٹ منگنہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِوان چھِ تَمہِ ساتہٕ چھِ یِوان دوان ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ ووٹ زینان چھِ پتہٕ چھُنہٕ آسان یادٕے کانٛہہ کٲنٛسہِ اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪ن تہِ چھِ اکھ لیٖڈر باے اَمہِ یہِ چھِنہٕ اَسہِ کانٛہہ کران مطلب اَسہِ حظ چھِ پیٚوان 3 کِلوٗمیٖٹر 4 کِلوٗمیٖٹر گژھُن آبس اَسہِ چھُ نٮ۪بر پرٛژھٕ گٲرا کٲنٛسہِ ہُنٛد یہِ چھِ شرمہِ ہٕنٛز کتھ یِہنٛدِ خٲطرٕ یِتھِس وقتس منٛز تہِ سورُے چھُ پکان برونٛٹھ اَسہِ یہے علاقہٕ ترٛووُکھ پتھ کُنتھ گژھو کُنہِ جایہِ بٮ۪مار وٮ۪مار آسہِ اَسہِ گٲڑۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُس گژھُن حبک ہسپتال پیدل چھنہٕ گٲڑۍ تہِ کانٛہہ اَسہِ ترٛٲیو یتھ سومو سٔروِس سٲرسٕے أسۍ چھِ اپیٖل کران یِمن 3 کِلوٗمیٖٹر حظ چھُ یہِ لال چوک پٮ۪ٹھ اَسہِ آبس آسہِ گاڑِ ہٕنٛز سختی وٕچھ مےٚ 10 ؤری ووت وٕچھان مےٚ ییٚتہِ کڑان حظ چاند کڑان یِم گاڑِ واڑِ اَتہِ نہٕ اندٲنی کینٛہہ أسۍ شیرو آز پگاہ شیرو کٲلکٮ۪تھ شیرو شیران نہٕ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ ڈِمانڈ کران 3 چیٖز أسۍ چھِ ونان أسۍ وٲتِو یپٲرۍ یتھ چھُ وٕنکیٚن آب کھوٚتمُت زیادٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آب چھُنہ وسان سُہ مُشُک چھُ آسان اَتھ اَسہِ چھِ شُرۍ وُرۍ پیٚوان بیٚمار أسۍ حظ چھِ واریاہ گرٕ لگ بگ گرٕ 100 چھُ اَسہِ حظ گوٚژھ ترٛیش گٔژھ ترٛیش اَسہِ چھنہٕ ترٛیش ٹوٹل کِہیٖنۍ بس گٔژھ ترٛیش اکھ جماعت آو یوٚتام دۄہس أکِس گٲنٛٹس آو تمہِ پتہٕ آو نہٕ کِہیٖنۍ اکھ قطرٕ چھُنہٕ اَسہِ سُہ وٕچھو سانٮ۪ن نلکن منٛز یہِ یِہوے ربہِ وُنۍ چھِ أسۍ وٕنکیٚس چٮ۪وان وٕشناوان گرٛٮ۪کناوان شمالی کشیر ہندس پٹن علاقہ من باغ مالکو تو میو کاربار ست وابستہ لکن مز مایوسی پید سپز باغ مالکن تو میو کاربار ست وابستہ لکن ہند ون درجن واد دوا کرنے باوجود پیداوارس مز کمی یل زن باغن مز موجود میو مختلف بیمارین ہند شکار سپودمت تہد ون مارکیٹس مز غیر معیاری ادویات موجود آسن ست باغ مالکن سٹھا نقصان سپودمت تمہ حوالہ یدوے متعلقہ محکمس تہ ون آو تاہم چھنہ کانٛہہ تہ قدم تلنہ آمت خراب ایگریکلچر والن گھان یہ دوا اگر آئندہ کیل تہ رود یہ تیل کیا کرو حضرت اتنس ات سٲرسٕے سکیب اور سٲرسٕے اتھ سکیب کانٛہہ بروسے نہ کانٛہہ کُلۍ تہِ گٔے تباہ امہِ سۭتۍ تہٕ أسۍ تہِ گٔے خراب امہِ سۭتۍ یِم چھِ ایگریکلچر وٲلۍ دوا انان مگر یورٕ چھِ آسان ڈُپلِکیٹ دوا تُہۍ وٕچھو امہِ کُلِچ حالت کیٛاہ چھِ امہِ مٮ۪وٕچ حالت وٕچھِو تُہۍ امہِ پنٕچ حالت وٕچھِو تُہۍ کیٛاہ چھِ امہِ سۭتۍ کیٛاہ یِنہٕ وٲلِس ٹایمس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اتھ یِہوے خرٲبی اگر یِہوے حالات روٗد آیندٕ کیٛازِ اگر یِژھٕے حالات روٗد یہِ حظ گژھِ انٛدٕ کُلٕے ختم تیٚلہِ یہ صرف قصر ایگریکلچر والن ہند تو امہ دوا کلچر والن ہند ہارٹیکلچر وال دوا انان امچ چھ خرابی اوزی یم ونان تھی چھکو یہ دوا یم کھانا مومنٹ کران کلس نا زمینس نا کھانا چیز نا یوتان یہ ونان آئندہ کیل گھس آئندہ گھس آج گئی 3 ؤری یی گژھان میوس امہ برو واریاہ فٲیدٕ یِوان آز برونٛہہ 2 ؤری 3 ؤری اصل فٲیدٕ یِوان یِمن 2 ؤرین پٔتمٮ۪ن 2 ؤرین منٛز گوٚو اتھ یی پننس تہِ تہٕ میوس تہِ ہر کُنہِ جایہِ گوٚو اتھ یی یُس ساتہٕ مطلب باپار چھِ وٕنکٮ۪س یِوان مٮ۪وٕ وٕچھنہِ اَسہِ یہِ چھُ کھولان ڈکھن وٕچھِتھ چھِ اتھ مٮ۪وس یہِ وٕچھان حضرت اتہِ چھِ آسان سٲرسٕے سکیب پتہٕ چھِ کھولان بۄن کَنہِ منٛزباگ تا اَتہِ چھِ اننت ناگ کیو ڈرائیورو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے کی دو برو ARTO سند تبادلہ آو کرنے تاہم چھن آز تام انتظامیہ طرف نئیس ARTO سنز تعیناتی عمل مز آمت یم ست تمن سٹھا مشکلات ویترنہ پیون تمہ حوالہ اگر زن بار بار انتظامیہ ون تہ آو تاہم چھن تہند مشکلات دور آمت کرنے تمو ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگس اپیل کرم ARTO سنز تعیناتی گھِ عمل مز ین یوت تمن مزید مشکل ویترن پھر ریزن یہی ہے کہ ہمارے ڈرائیور صاحبان ایک ٹرانسپورٹر پبلک سفر کر رہے ہیں کیونکہ آج 1 مہینے سے تقریباً 10 دن ہو گئے ARTO کی ٹرانسفر ہونے کو، لیکن ابھی تک کسی بھی ARTO کو یہاں پر تعینات نہیں کیا گیا ہے۔
जिस पर हमारे ड्राइवर साहिबान सफ़र कर रहे हैं। हम मजबूर हो गए कि अगर आज मंडे तक ARTO ने ज्वाइन नहीं किया तो हम सड़कों पर आएंगे, क्योंकि हम जब हमारा ड्राइवर आज RTO ऑफिस में जाता है वहाँ बोलता है अप्रूवल ARTO साहब देता है, ARTO यहाँ पे नहीं है। इसलिए हम आपके चैनल के वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन खासकर LG मनोज सिन्हा और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि किसी न किसी ARTO को यहाँ पर तैनात किया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। हम सफ़र कर रहे हैं, इससे छोटे डिस्ट्रिक्ट है, चाहे कुलगाम है, शुपियन है, वहाँ पे आराम से काम होता है, कोई टेंशन नहीं होता है। वहाँ पे खाली ARTO ऑफिस अनंतनाग में गड़बड़ होता है। शुक्रिया। गवर्नमेंटस यह गुजारिश सूचन योर ARTO अनंतनागन तिकाज कागदन जुर्मान लगन पगह माफ हेकन सह जुर्मान तक वनुक तान गई वारिया कस अत RTO दफ्तरस फिक्री तरन गोड गन क्या RTO दफ्तरस मज लिहाजा कर पुरजोर अपील कर गवर्नमेंटस यह सूचन योर RTO गन मुश्किल दूर पगह कागज मकलेमित गाड़न गन फिटनेस विटनेस परमिट मकलेमित फिटनेस मकलेमित कागज गन सफर कर। जनूबी कस्बा त्राल किस पनेर इलाकस मशहूर डैम यथ वुचन बापत सास वाद लुक इंतजामी अदम तवज्जो को शिकार पनेर तो इन वालन लुकन हुंद वन यदव यह इलाक कुदरती खूबसूरती सत मालामाल ये जन इलाकस मौजूद डैम वुचन बापत लुक ताहम इंतजामिया तरफ अत इन वालन बापत कह इंतजाम कर आमुत यपर वोन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैनहन जे हालिया LG इंतजामिया तरफ जनूबी कस्बा त्रालस मज 4 जाय सयाहती इलाक करार दिन आमच यथ मज पनेर डैम शिकारगाह अरपल तो नारस्तान शामिल छु। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम इस पे तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं आला हुकाम इसकी तरफ तवज्जो दे। आला हुकाम से हमने बहुत बार अपील की आपकी वसादत से, मगर कभी इसके तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब हम चाहते हैं आला हुकाम की तरफ ये बात पहुँचे, इसकी तरफ पूरा ध्यान दे। इसके पार्क बनाए साइड में, इसके बहुत से ज़मीन है, बहुत सी खूबसूरत जगह है ये, मगर कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। हम आपकी वसादत से हम चाहते हैं आला हुकाम तक ये बात पहुँचे, आला हुकाम इसकी तरफ पूरा तवज्जो। डिस्ट्रिक्ट में 5 हमारे टूरिज़म हैबिटेशंस को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, उसमें 4 हमारे सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में आ रहे हैं। एंड इन 4 में हमारा जो पानीर डैम है ये भी एक टूरिज़म विलेज के नाम से डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे अब फैसिलिटी जो बेसिक फैसिलिटेशन होनी चाहिए टूरिस्ट के लिए वो अब शुरू हो जाएंगे। एक बड़ी खबर है हमारे सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के लिए, हमने इसमें शिकारगाह है एक विलेज एंड पानीर, देन हमारा अरिपल एंड नारस्तान। तो इन 4 जगहों पे जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए टूरिस्ट के लिए वो सारे के सारे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह एस्टेब्लिश हो जाएगी। एंड साथ ही साथ अगर पानीर की बात करें, हमने लास्ट टाइम से काफ़ी इस पर हमने फोकस किया है कि इसका पहले रोड ही ख़राब था, तो रोड को मैक्टिमाइज़ किया है एंड जिसकी वजह से आज टूरिस्ट को वो दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जो बाकी पार्कस है जो उसको पानी प्रॉपरली पानी को लेवल के मेंटेन करना है, एंड अगर टूरिस्ट आएगा उसके लिए रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ रेस्टोरेंट होना चाहिए, रहने के लिए अगर हम कुछ ऐसे क्वार्टर्स बना दें तो उसके लिए कोशिश की जा रही है। आप देखिए आने वाले 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी कुछ इंशाल्लाह एस्टेब्लिश हो जाएगा जो टूरिस्टिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो हमने टूरिस्ट मैप में लाया है सब डिस्ट्रिक्ट त्राल, इसमें हमने और भी प्रोग्राम जैसे खानकाह फैज़ है, जैसे हमें कुफक्रॉल है, जैसे हमें और भी कहीं ऐसे मुकामात है जहाँ पर टूरिस्ट लाइक करना चाहता है यहाँ आना। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ का टूरिस्ट फ्लो अच्छा रहेगा एंड उनके इन्फ्लक्स होने से मुझे लगा लोकल एम्प्लॉयमेंट होगी एंड साथ ही साथ इसके साथ तरक्की भी होगी। महकमे जंगलात तरफ युद्ध ड्यूटी दौरान जांबाक मुलजिमन हुंद दोह मनावन, तत आवाज रेंज ऑफिस सचबलस मज तमे दोह के हवाले तकरीब मुनक़द करने। यथ दौरान ड्यूटी दौरान जांबाक मुलजिमन याद कर तिमन खराजाव पेश करने। अत मौके पे आव वन ये दुहुक मनावनुक मकसद तिमन मुलजिमन हिंज खदमत याद कर यमो जंगलन हिंज हिफाजत बापत पनुन ज़ू दित। ये जन अत मौके पे LG इंतजामिया अपील आय कर SRO तहत कैंसन मुलजिमन हिंद यम मुतालबात तिम गसन हल यन कर। दिन फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट मॉनिटर्स डे के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसका फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑल इंडिया फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है कमल सिंह जी यादव जिसकी सरबराही कर रहे हैं राजस्थान में मनाया जा रहा है।
तो जे जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू में मनाया जा रहा है। तो हमने अपने डिवीजनल सदूर साहिबान को तमाम को हिदायत दी है कि आप अपने अपने डिवीज़नों में आज का ये फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाइए। आज के दिन का मकसद है, मनाने का मकसद है, हम शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने जंगलों की हिफाजत करते करते अपनी जानों का बलिदान पेश किया, और जो इस वक्त हमारे साथ कुछ SRO के तहत काम कर रहे हैं, लगे हैं उनके बदले, तो वो इस वक्त काम कर रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, आज के दिन फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाने के साथ साथ मैं गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करता हूँ कि जो हमारे 110 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, इस वक्त हमारे 58 के करीब SRO केसेस पेंड हैं, जिनके चूल्हे तकरीबन बुझ चुके हैं। गवर्नमेंट से मैं पुरजोर इस्तेदा करता हूँ कि उन SRO केसेस को सेटल किया जाए ताकि उनका चूल्हा दोबारा जले। जनूबी कशीर हिंद सहरबल कोलगमस मज कह दो ब्रो योदवे कैंसो वस्तादो तरफ खोज कड़ित फाजिल साइट दरियाफत आय कर तत इंतजामिया तरफ अमिच हिफाजत बापत कह नफर तैनात आमत कर। जिले तरक्याती कमिश्नर कोलगम सद तरफ वन आमुत DFOs बाज़ाब्त हदायत आमुत दिन अमुक तहफुज बापत गि भरपूर तावन युन कर येल जन साइट अंद पकी फेंसिंग त जल्द दिन। देखिए, जो ये एक्सकेवेशंस हुए हैं वहाँ पर, ये ऑलरेडी फॉरेस्ट एरिया में है, तो ऑलरेडी ये एक प्रोहिबिटेड एरिया है जहाँ पर हमने डायरेक्शन दी हुई है और वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसी चलते हुए हम लोगों ने वहाँ पर एक पोस्ट भी क्रिएट किया है जहाँ पर 4 बंदे रहते हैं, और उसको डिमार्केट भी हम कर रहे हैं और उसकी फेंसिंग भी कर देंगे। तो सैम्पल्स को हमने भेजा हुआ है, तो सेंट्रल टीम जो आने वाली है वो भी देखेंगे उनको और असर्टेन करेंगे इन फैक्ट्स को। तब तक हम लोग इसको प्रोटेक्शन में हमने रखा हुआ है, और आगे भी एक प्रॉपर कंप्रेहेंसिव प्लान बनाया जाएगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त को खबरनामा आंद दी इजाज़त, खुदा सवाल।